તો એ લગભગ 1 થી 3 માં અને સાંજના 8 થી 9 માં ફોન કરવા વિનંતી છે. એટલે વચમાં કોઈ બી ફોન કરશે તો એને એન્ટરટેન નહીં થાય. એટલે જેને બી જોઈતી હોય અને મંગાવી હોય તે અહીંયા આગળ 300 રૂપિયા આપી મથુરભાઈને આપી દેજો. મથુરભાઈને આપવાના છે? हाँ हाँ, तो वो सब दे देंगे उसको. हाँ, तो लिस्ट અહીંયા આવી ગયું છે 30 નામ. તો હવે જેને બીજા વધારે જોઈતા હોય અને દિનકરની પાસે જેને નામ આપ્યા છે એ બધા મથુરભાઈ નામ લેશે, એને પેમેન્ટ બધા કરી રાખજો તો એ લોકોને મળી જશે સીડી. અને ઓડિયો જેને જોઈતી હોય એ 650 રૂપિયામાં 15 કેસેટ થશે. એટલે ઓડિયો જોઈતી હોય તેને ઓડિયો બી મળશે, સીડી જોઈતી હોય ને સીડી. એટલે જે જોઈતું હોય તે પ્લીઝ તમારું નામ બુક કરાવી દેજો. પછી ઘરે મને ડિસ્ટર્બ નહીં કર્યા કરતા કે અમારે આ જોઈએ છે. અત્યારે ડિસાઈડ કરી લો, જોઈતી હોય તો એમનો કોન્ટેક્ટ કરી એમની પૈસા ભરી દેજો તો એમનો હિસાબ એ રાખે. ચાલો, હા, માઇક આપો. कालिंदितट गोपीना के माजराजे मुकुटलटक देखो देखो री नागर नाट निटट कालिंदितट गोपीना के माजराजे मुकुटलटक देखो काचीनी चिंकिणी कटी पीतांबर की चटक कुंडल किरण रवि रथ की अटक गोपीना के माध्यराज मुकुटलटक देखो देखो री नागर नट कालिंदितट गोपीना के माजराज मुकुटलटक ताता थे शब्द सकल गट पूरा पातीरा पगति पग की पटक रास में श्री राधे राधे मुरली में एक रट रास में श्री राधे 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 रास में श्री राधे 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 रास में श्री राधे राधे मुरली में एक रट नंद दास गावे तो हानि पट निकट गोपीना के माध्यराज मुकुटलटक देखो देखो री नागर नट निटट कालिंदितट गोपीना के माध्यराज मुकुटलटक ताता थे सकल गट पूरा पतीरा पगति पग की पटक रास में राधे राधे मुरली में करट रास में राधे 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 राधे
निकट गोपीना के माचराज मुकुटल तक देखो देखो रे नागरनाथ नित कालिंदी तट गोपीना के माचराज गोपीना के माचराज गोपीना के माचराज मुकुटल तक देखो। चलती एकली चलती आखू चलती। हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो तत्ता थे तत्ता थे तत्ता थे थे जाग गोपी गोपीना तत्ता थे तत्ता थे तत्ता थे थे नाचत गावत गोपीना अरे एक बार तत्ता थे तत्ता थे तत्ता थे थे नाचत गावत गोपीना हे मृदंग दीदी कट द्रोम द्रोम दय त्रिवट ताल गतिले तनय हे मृदंग दीदी कट द्रोम द्रोम दय त्रिवट ताल गतिले तनय हे तत्ता ते तत्ता ते तत्ता ते ते नाचत गावत गोपीना गोवर्धन धारी लालरी जे अतिशयी कृष्णदास प्रभु प्यारी आंखों भरी